अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आज़ाद अली एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कब्र के अज़ाब के बारे में कि कब्र का अज़ाब कितना होलनाक होता है और जब एक मोमिन बंदा कब्र के अंदर जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और जब एक गुनहगार बंदा कब्र में जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और जब मुनकिर नकीर आते हैं तो कैसा मंजर होता है, और मोमिन बंदे के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं और गुनहगार शख्स के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं, जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। और क्योंकि कब्र आखिरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है, जिसने कब्र की इस पहली सीढ़ी को आसानी से पार कर लिया वो आखिरत की सभी सीढ़ियों को आसानी से पार कर पाएगा। जो इसमें फंस गया वो आखिरत तक फंसता ही चला जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो हेडफोन्स का यूज़ करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनके दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। तो उनसे पूछा गया कि जब आप जहन्नुम का, जन्नत का तस्करा करते हैं तब तो आप नहीं रोते, लेकिन आप कब्र के पास खड़ा होकर इतना रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल से निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ उसने निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे भी सख्त हैं। और कहने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज़्यादा हौलनाक कोई चीज़ नहीं देखी। अब जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए अब्दुल्ला, मेरे सीने के ऊपर जितने लोग चलते थे तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा पसंद था और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। अब तू मुझ में आ गया है तो अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। और फिर मुर्दे की नज़र उस कब्र में जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनहगार शख्स कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, कुंत लाबग़ज़ मन यमशी अला ज़हरी इलैया, जितने भी लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें से सबसे ज़्यादा मैं तेरे से नफ़रत करती थी। ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी, और आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो अब तू मेरा गज़ब देखेगा, गुस्सा देखेगा। और फिर इसके बाद कब्र उस गुनहगार शख्स को इतनी ज़ोर से जकड़ेगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ बयान कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लिया और इस तरह आपस में घुसा कर बताया कि इस तरीके से पसलियाँ आपस में घुस जाएंगी। और फिर इसके बाद मुनकिर और नकीर आएंगे। मुनकिर और नकीर जिनके बारे में बताया गया है, अब्सरहुमा कल बरकिल खातिफ, उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी। वास्वातुहुमा का रद्दिल कासिफ, उनकी आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह होगी। वानयाबुहुमा का सियासी, उनके दांत बैल के सींगों की तरह होंगे। उनके बाल उनके पैरों तक पहुंच रहे होंगे। उनके एक कंधे से उनके दूसरे कंधे का फासला बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि अगर कोई शख्स उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने की कोशिश करे तो उसको कई दिन लग जाएंगे। फरमाया, कद नुज़ियत मिनहुम अर्रफ़ा वर्रफ़ा इल्ला बिल मुमिनीन, कि मुनकिर और नकीर के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमिनों के लिए। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे के पास जाएंगे और मुनकिर और नकीर दोनों के हाथों में एक स्टील का हथौड़ा होगा, और वो हथौड़ा इतना भारी है कि अगर पूरी दुनिया के जिन और इंसान मिलके भी उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करें तो उठाना तो दूर की बात, उसको ज़र्रा बराबर अपनी जगह से हिला भी ना सके। मुनकिर और नकीर जब कब्र में एक गुनहगार शख्स के पास जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गज़ब, गुस्से को देखकर उस शख्स पर बेहोशी तारी होने लगेगी। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? मुनकर और नकीर कहेंगे, यहाज़ा इरिफ मकानक, पहचानो तुम किधर हो, इधर उधर देखो, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब तुम कब्र में हो, हमें बताओ मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ वही मुसलमान दे पाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानी, दीन की मानी, नबी की मानी, ना कि अपने नफ्स की मानी, ना कि अपनी ख्वाहिशात की मानी, ना कि इस दुनिया की मानी। तो अब वो मोमिन लोग जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी, दीन की मानी होगी, अपने नबी की मानी होगी, वो आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन
کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی نہیں مانی، وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے لا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم نہیں مانے، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً يَتَطَيَّرُ شَرَرُ فِي قَبْرِي، منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اگر حاذا منزلک لو اطاعت اللہ، یہ تیری منزل ہوتی، تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان تین سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، ان کذب عبدی ففشلاه من النار وبسوه من النار، کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا، فرمایا قبیح الوجہ قبیح الثیاب منتن الریح، وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا ابشر بالذی یسوءک، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسان اس سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک، مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی، اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا فوجھک الوجہ الذی یجیء بالشر، کہ تم آخر کون ہو، تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا انا اعمالک الخبیث، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اور اب جب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور پھر وہ چلائے گا، روئے گا کہ اے اللہ، حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہے، جہنم کا عذاب، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا ہے۔ اور پھر اس گنہگار شخص کو قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔ اندھا اور بہرا عذاب مطلب کہ جو فرشتے اسے ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے وہ نہ تو اس کی تکلیف کو دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی چیخوں کو سنیں گے، اور صرف اسے مارتے جائیں گے، عذاب، سزا دیتے جائیں گے،
क़यामत तक। और कहा क़यामत जाता तक। है कि जिस हथौड़े से उस शख्स को अजाब दिया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेज़ा पहाड़ रेज़ा हो रेज़ा रेज़ा हो जाए और उस शख्स की चीखें जिन्नो इंस के अलावा इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात सुन रही होंगी। फरमाया कि 99 अज़दहा एक गुनहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डसते रहेंगे। उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो ज़मीन को एक दफ़ा भी काट लें तो क़यामत तक ज़मीन पर कोई फल कोई पौधा ना निकले। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप ख़ुद को तब्दील नहीं करते तो शायद आपको ख़ुद से मोहब्बत नहीं है। ये वीडियो जैसे मेरे और आपके लिए ज़रूरी थी वैसे ही बाकी मुसलमानों के लिए जी भी मेरे ज़रूरी भाई, है। बिल्कुल। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से तमाम मुसलमानों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना जी बहुत सारा बिल्कुल। ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। तो देखा आपने एक गुनहगार शख्स को किस कदर खौफनाक अजाब होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें जब बाद में होंगी तो देखा जाएगा, या तब हम हैंडल कर लेंगे, या हम कुछ भी कह देंगे, या हम सारे सवालों के जवाब आसानी से देंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मौत के बाद जैसे अमाल हमने दुनिया में करे होंगे वैसे ही हमारी ज़बान वहाँ पर काम करेगी, वैसे ही हम चीज़ों को बोल पाएंगे। अगर हमने अच्छे अमाल करे होंगे इस दुनिया में तो हम आसानी से उन सवालों के जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर बुरे अमाल करे होंगे यानी जिस तरीके के हम अमाल करेंगे उसी तरीके से हम जवाब दे पाएंगे वहाँ पर। और इस वीडियो को देखने के बाद भी यार आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो आपको अपने आप से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अल्लाह हम सभी को पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला बनाए और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पूरा सच्चा और मजबूती से चलने वाला बनाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से सबक हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह।